živimo po prvi put u vremenu kada priča više nije potrebna. Kada je nastao jedan hijat, jedan rez u komunikaciji između starih i mladih. Mi danas imamo maksimum informacija, ali apsolutno prema tim informacijama nemamo emocionalne relacije. Ove vode su nama dale život, stvorile su Komižu i svu kulturu istočnog Jadrana. Mi sada donosimo salamunsku ideju da ćemo fekalije baciti na izvor. Apropo, oltar je napravljen radi vode. Onda znaš kako se to kaže na komiški? Da ne valja otvarati jedra svakome vjetru. Da na toj lokaciji ne nikne neki veliki hotel, da se ne dogode turističke vile, nego da dio Neptuna zapravo postane nadogradnja na samu Komižu. And how we build this Neptune, this extension of Komiža is a challenge, but also a beautiful opportunity. You know, how many people get that opportunity to sit with this rich history? One of the main questions of ancient Greek philosophy, what is a good life? What does it consist of? Is it just acquiring a lot of money, or is it leading a principled, ethical life?